토픽 2 쓰기 53번 디지털 विजों과 집중력 저하। आज को पाठ में TOPI के 2 लेखन को 53 नंबर विषय है रेंज। डिजिटल उपकरण में निर्भरता बढ़ा ध्यान कमजोर होने समस्या लाए लेखन संरचना संगे अभ्यास करने कक्षा हो। 현상, 비교, 분석, 결론। यो समस्या 4 चरण में आगे बच। पहले घटना देखाइंच, त्यस पछी दुई प्रकार का प्रयोग समय तुलना गरिच, त्यस पछी कारण र जोखिम विश्लेषण गरिच, र अंत्यमा समाधान को दिशा सहित निष्कर्ष प्रस्तुत होच। 최근 스마트폰과 디지털 기기 사용 시간이 증가하면서 집중력 저하 문제가 사회적 관심을 받고 있다. यो पहलो वाक्य ले अहिले को सामाजिक अवस्था लाए देखाऊंच। TOPI के लेखन में समस्या वा घटना लाई शुरू में स्पष्ट रूप में देखाए छी पछी का सर्वेक्षण र तुलना वाक्यों जोड़न सजिलो होज। 최근 스마트폰과 디지털 기기 사용 시간이 증가하면서 집중력 저하 문제가 사회적 관심을 받고 있다. 디지털문화연구소에서 성인 2,000명을 대상으로 하루 평균 스마트폰 사용 시간을 조사한 결과 यो भाग ले अनुसंधान में समेटिए को समूह र तथ्यांक को दायरा देखाऊंच। TOPI के लेखन में तुलना वाक्य अघी सर्वेक्षण को समूह र आधार स्पष्ट गरेप छी पछी को संख्या तुलना अस्थिर रूप में जोड़ेच। 디지털문화연구소에서 성인 2,000명을 대상으로 하루 평균 스마트폰 사용 시간을 조사한 결과 5시간 이상 사용한다라고 응답한 비율은 2019년 28%에서 2024년 46%로 증가한 반면 यो तुलना भाग में वृद्धि भय को तथ्य पैंच प्रतिशत वर्ष र वृद्धि जनाउने वाक्य रचना लाई संज्ञा प्रयोग गर्दा TOPI के तुलना वाक्य अस्पष्ट होज। 5시간 이상 사용한다라고 응답한 비율은 2019년 28%에서 2024년 46%로 증가한 반면 2시간 이하 사용한다라고 응답한 비율은 2019년 41%에서 2024년 19%로 감소한 것으로 나타났다. यो तुलना भाग में कमी भय को तथ्य पैंच वृद्धि र कमी लाई संज्ञा राखेर पा तुलना प्रतिशत र वर्ष बीच को संबंध अज सजिले बुझेच। 2시간 이하 사용한다라고 응답한 비율은 2019년 41%에서 2024년 19%로 감소한 것으로 나타났다. 특히 응답자들은 집중력 저하와 수면 부족을 가장 큰 문제로 꼽았다. यो विश्लेषण को पहलो चरण में वास्तव में सबैबदा ठूलो समस्या के हो भनेर पहले देखाइंच। TOPI के लेखन में समस्या वाक्य लाई स्पष्ट बनाए छी त्यस को कारण विश्लेषण अज विश्वसनीय रूप में जोड़ेच। 특히 응답자들은 집중력 저하와 수면 부족을 가장 큰 문제로 꼽았다. 전문가들은 짧은 영상 콘텐츠 소비 증가와 실시간 알림 환경이 집중 시간을 짧게 만드는 주요 원인이라고 분석하였다. यो भाग में समस्या पैदा करने कारण लाई ठोस रूप में जोड़ेच। छोटो वीडियो उपभोग को वृद्धि र तुरंत आउने सूचना वातावरण लाई संगे देखाउंदा विश्लेषण वाक्य अज तार्किक रूप में पूरा होज। 전문가들은 짧은 영상 콘텐츠 소비 증가와 실시간 알림 환경이 집중 시간을 짧게 만드는 주요 원인이라고 분석하였다. 이러한 현상이 지속될 경우 학습 능력 저하와 정신 건강 문제로 이어질 가능성이 크다. यो भाग ले अहिले को अवस्था जारी रहदा कस्तो जोखिम आउन सकच भने देखाऊंच। भविष्य को परिणाम पनी संज्ञा प्रस्तुत गर्दा विश्लेषण वाक्य लाई अज गहेरो र संतुलित रूप में बंद गर्न सकेच। 이러한 현상이 지속될 경우 학습 능력 저하와 정신 건강 문제로 이어질 가능성이 크다. 따라서 건강한 디지털 사용 습관을 만들기 위한 개인적 노력과 사회적 교육이 필요하다. यो निष्कर्ष भाग में समाधान को दिशा प्रस्तुत गरेच।
व्यक्तिगत प्रयास र सामाजिक शिक्षालाई संज्ञा देखाउँदा लेखको अन्तिम वाक्य असन्तुलित र विश्वसनीय सुनिछ। 따라서 건강한 디지털 사용 습관을 만들기 위한 개인적 노력과 사회적 교육이 필요하다. 최근 스마트폰과 디지털 기기 사용 시간이 증가하면서 집중력 저하 문제가 사회적 관심을 받고 있다. 디지털 문화연구소에서 성인 2,000명을 대상으로 하루 평균 스마트폰 사용 시간을 조사한 결과 5시간 이상 사용한다라고 응답한 비율은 2019년 28%에서 2024년 46%로 증가한 반면 2시간 이하 사용한다라고 응답한 비율은 2019년 41%에서 2024년 19%로 감소한 것으로 나타났다. 특히 응답자들은 집중력 저하와 수면 부족을 가장 큰 문제로 꼽았다. 전문가들은 짧은 영상 콘텐츠 소비 증가와 실시간 알림 환경이 집중 시간을 짧게 만드는 주요 원인이라고 분석하였다. 이러한 현상이 지속될 경우 학습 능력 저하와 정신 건강 문제로 이어질 가능성이 크다. 따라서 건강한 디지털 사용 습관을 만들기 위한 개인적 노력과 사회적 교육이 필요하다. 최근 스마트폰과 디지털 기기 사용 시간이 증가하면서 집중력 저하 문제가 사회적 관심을 받고 있다. 디지털 문화연구소에서 성인 2,000명을 대상으로 하루 평균 스마트폰 사용 시간을 조사한 결과 5시간 이상 사용한다라고 응답한 비율은 2019년 28%에서 2024년 46%로 증가한 반면 2시간 이하 사용한다라고 응답한 비율은 2019년 41%에서 2024년 19%로 감소한 것으로 나타났다. 특히 응답자들은 집중력 저하와 수면 부족을 가장 큰 문제로 꼽았다. 전문가들은 짧은 영상 콘텐츠 소비 증가와 실시간 알림 환경이 집중 시간을 짧게 만드는 주요 원인이라고 분석하였다. 이러한 현상이 지속될 경우 학습 능력 저하와 정신 건강 문제로 이어질 가능성이 크다. 따라서 건강한 디지털 사용 습관을 만들기 위한 개인적 노력과 사회적 교육이 필요하다. 오늘도 수고하셨습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 다음에 또 만나요.